الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو ni alaw taala sona amena ñogon baro bi walagada belebele do kan ni walagada nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya la. ɲiningali fɔlɔ ye min ye ne ni an bɛ se an yɛrɛ kun jatela waati jumanw de k'a fɔ ko alaw taala kɛnime ka an kanu ko an ka di alaw taala ye. est-ce que alaw taala kɛnime k'e kanu wa? est-ce que e ka di alaw taala ye? bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ se a yɛrɛma ɲiningala ni ɲiningali la. bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ se a yɛrɛma ɲiningala ni ɲiningali la, est-ce que ne ka di alaw taala ye? alhamdulillahi rabbil alamin. jaabi min bɛna di an ma ni alaw taala sɔnna ne ni e bɛ se a dɔnna k'a fɔ an ka di ala ye walama man di alaw taala ye. yala est-ce que baara bɛ wa n'i k'i bolo kɛ nin baara la i bɛ di alaw taala ye? ni alaw taala sɔnna an kɛtɔ an barola o kɛwale le kan ni alaw taala ka di ye. alaw taala ko hadisi kudisi kɔnɔ ko inna allaha idha ahabba abdan, ko ni alaw taala banna ka jɔn jɔn kanu na ni diyala ala ye, alaw taala tɛ diyaɲɛ nin to a kelen ma dɛ. alaw taala bɛ jibirila wele. jibril ne alaw taala ye nin karama sera kanu, jibirila n ka jɔn cɛma nin ka di n ye, jibirila n ka jɔn musoma nin ka di n ye. subhanallah. e diyaɲɛ min bɛ alaw taala la, alaw taala b'o manifeste k'a ka mɛlɛka belebele wele jibirila k'a fɔ jibirila ye ko jibirila ne alaw taala kɛni min kan ka jɔn kanu. subhanallah. e ye miiri nin yɔrɔ ma k'a fɔ ko ne ni e kɛni bɛ ka jate alaw taala bolo ko an ka d'a ye. diyaɲɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin diyaɲɛ kan? ala y'a fɔ ko e ka d'a ye, a ye jibirila wele ka kuma nin sara jibirila la. jibirila ne alaw taala kɛni bɛ ka nin kanu, ala b'a fɔ jibirila ye ko jibirila ne alaw taala ye a kanu cogo min na i fana y'a kanu o cogo la. jibirila fana b'i kanu kanu yɛrɛ yɛrɛ la, namara tɛ kanu min na, kanu min kaseni, kanu min ni jibirila kɛni bɛ k'i kanu. alaw taala y'i kanu min kɛ, ala b'a fɔ jibirila ye jibirila i jija a fɔ mɛlɛka tɔw bɛɛ ye k'o fana ye nin jɔn kanu. mɛlɛka bɛ sankolo la o bɛɛ la ka fɔ nin fana b'i kanu. subhanallah. ala y'i kanu, a y'a ɲini jibirila fɛ k'o y'i kanu, a y'a fɔ jibirila ye ko k'a lase mɛlɛka tɔ bɛɛ la ka fɔ nin ma ko mɛlɛka bɛɛ la ka fɔ nin y'i kanu. kanu belebele nin ma filɛ, ala ye n kanu, jibirila ye n kanu, mɛlɛka bɛ san na ninnu bɛɛ la ka fɔ ne min kanu. mɛlɛka bɛ dugukolo kɔ kan n'o jɔnnen bɛ ni adamadenw ka koɲɛw ye, ninnu mɛlɛkaw bɛɛ la ka fɔ ne min kanu. ala ka lolonda mɛlɛka bɛ na ka na tawafu kɛ bɛtul mamuru la, mɛlɛka 70,000 n'olu tagala mɛlɛka gbɛrɛ bɛ na olu nɔ na, ninnu mɛlɛka bɛɛ la ka fɔ ne min kanu. i bana diyala alaw taala ye, mun b'a to k'a ka mɛlɛkaw t'i kanu? mɛlɛka bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan, i diyaɲɛ mɛlɛka bɛɛ b'a signé k'a confirmer ko anw bɛɛ la ka fɔ ne ye ni jɔn kanu. donc ne ni e n'an bɛ kanuteya ɲini an ye alaw taala ka kanu ɲini, n'an bɛ diyaɲɛ ɲini an ye alaw taala ka diyaɲɛ ɲini, ka d'a kan nafa b'o de la, o le ka bon o le totɔ. donc alhamdulillahi rabbil alamin. ni mɛlɛkaw k'i kanu, jibirila y'i kanu, mɛlɛka bɛɛ k'i kanu,
a dɔn k'a fɔ k'i bɛ Alahu Taala ka kanu belebele bonda kɔnɔ. Alahu Taala tɛ dan o ma, a b'a ɲini a ka jɔn senimaw fɛ, dusukun bɛɛ bɛ Ala le bolo. Alahu Taala bɛ sin k'i diya mɔgɔ senimaw ye minnu sɔnnen bɛ Ala ye k'a fɔ Ala ye k'a minɛ Alahu Taala ye. Ala b'i kanu labori nin dusukun kelen kelenna bɛɛ kan. Hali ni adamaden dɔw y'i kɛlɛ k'i tɔgɔ jugu fɔ, wallahi Alahu Taala kɛlen bɛ ka kanu min sabati dusukun na. Hali ni nkalon nana layila, Alahu Taala tɛ diɲɛ. Dusukun minnu kɛlen bɛ k'i kanu Alahu Taala kosɔn, Alahu Taala tɛ diɲɛnya si ma. Dusukun ninnu ye si kɛlɛla ka d'a kan Ala yɛrɛ le diɲɛna k'i kanu sabati dusukun kelen kelenna bɛɛ la. O kosɔn adamaden ka kɛwali n'i kɛtɔ a kɛla dugukolo kɔ kan, an y'an jija ka Alahu Taala ka diɲɛ ɲini, o le ka bon ni ko bɛɛ la ka fɔ nin ye. Bi walanda min b'an bolo, ne ni e bɛ se an yɛrɛkun jatela cogo di k'a fɔ ko an ka di Ala ye. Alahu Taala ka kanuteya, Alahu Taala ka diɲɛ bɛ sɔrɔ ni kɛwale jumɛn ye. Ni Alahu Taala sɔnna an bɛna an baro le kan ka bɛnsɛma ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla. Alahu Taala ko hadisa kɔnɔ, hadisi kudisi kɔnɔ, man aadali waliyan, ko ni mɔgɔ ka ne Alahu Taala teru, ne Alahu Taala kanutew, ne Alahu Taala ka jɔn minnu kɛrɛkɛrɛ, n'o ka di ne Alahu Taala ye. E mɔgɔ y'olu kɔn, e mɔgɔ y'olu kɛlɛ, e mɔgɔ y'olu juguya, Alahu Taala ko faqad azantuhu bil harb, ne Alahu Taala b'i tigi kɛlɛ dɛ. Aw kana ne Alahu Taala teru, n kanu jɔnw, aw kana o kɛlɛ. Alahu Taala banna a ko hadisa kɔnɔ, aw ye nin lamɛnni latangali lamɛnni ye. Alahu Taala ko wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, ko ne Alahu Taala ka jɔn a ma surunya ne Alahu Taala la ni kɛwali foyi ye, ne Ala ka baara minnu ɲin'a fɛ ko a y'a kɛ diyagoya la, ko ni adamaden ka nin baaraw kɛ, baara min ne Ala y'a ɲin'a fɛ, baara min ka di ne Alahu Taala ye, seli ne Ala le ko n ka ye seli, sun, jaka, hiji, kɛwale ɲuman ni ne Ala y'a diyagoya kan, ko ni adamaden ka nin baara kɛ, ko adamaden ma nin baara foyi kɛ fɔlɔ, baara min ka di ne Alahu Taala ye, ne Ala kɛlen bɛ ka baara min diyagoya kan, Alahu Taala bɛ fɛ ka mun de fɔ? N'i ye fɛ ka Alahu Taala ka kanuteya sɔrɔ, i ye diya Ala ye, i jija y'i bolo kɛ Alahu Taala ka baara minnu ɲini fɛ k'i y'a kɛ. Tant que n'i bɛ nin baara kɛ, i bɛ masurunya Alahu Taala la. Alahu Taala ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ja nafila seli, nafila sundo, ja ni bɛ adamaden gbɛrɛ Ala la ja, Alahu Taala b'i kɛ jɔn seniman ye a ka jɔnw cɛma. Subhanallah. Ne ni e bɛ se an yɛrɛkun jatela waati jumɛn k'a fɔ ko Alahu Taala, an ka di Ala ye, nafila seliw b'o la. Alahu Taala ko adamaden bɛ dun bɛ masurunyani na ka na ni Alahu Taala ma n'a ka nafila baaraw ye, a n'a ka farida baaraw ye, ja i ka seli min bɛ kɛ i bolo, i ka farida ɲɛfɛ ani i ka farida kɔfɛ, nin ka di Ala ye dɛ, a bɛ kɛ sababu ye i bɛ diya Alahu Taala ye. I kɛlen bɛ ka nafila su minnu don tɛnɛ ni alimisa, nin ka di Alahu Taala ye, nin m'a to i bɛ diya Alahu Taala ye. E kɛlen bɛ ka nafila baara kɛ hali n'a ma kɛ diyagoya ye kan, o b'i diya Alahu Taala ye, farida baaraw b'i diya Alahu Taala ye. Ala do ko n'i cɛsiri k'ale Alahu Taala ka farida baaraw latanga, ka ban ka nafila baaraw kɛ k'i masurunya ale Alahu Taala la, a ye layiru belebele min ta ne ni aw ye, an ye layiru lamɛn. Alahu Taala ko ni adamaden gbɛrɛla ne la ni farida baara kɛliw ye ani nafila baara kɛliw ye, ko ne Alahu Taala b'i kanu. N tɛ dan i kanu ma, Ala ko k'a tɛ dan i kanu ma dɛ. Fa idha ahbabtuhu, ni n b'a ni kanu na, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ne Alahu Taala bɛ kɛ i tolo garanti ye. N tɛ diɲɛ i tolo ye Ala kota ni Ala sɔsɔ kuma na mɛn, ka d'a kan n'i kanu, ko bɛ kɛ sababu ye k'i bila gbalo ni Ala sɔsɔ baaraw la. N'i tolo kɛtɔ a mɛnna, n'i kɛtɔ a kɛla, Alahu Taala ko n b'i tolo garanti ta. Hadisa la Ala ko k'a bɛ k'i tolo ye. Alahu Taala tɛ se kɛla adamaden tolo ye, o kɔrɔ ye di? I tolo bɛ na bɛnsɛman kumaw le mɛn, kɛwale minnu ka ɲi, kɛwale minnu bɛ kanda las'i ma, i tolo kɛtɔ dɔ la olu le la. Kɛwale bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ Ala sira ɲuman kan. Ni Ala y'i kanu, a b'i tolo kɛ tolo kunnandi ye, tolo bɛ kuma ɲumanw le mɛn, tolo bɛ bɛnsɛman kumaw le mɛn. O kosɔn Alahu Taala ko k'a bɛ kɛ i tolo ye,
ikenime ka meni keni tolo miye o koro yedi bensemani ditu ma ka be tolo ka menuma ala te dawma ala taala ko wa basarahu alladhi yabsur bihi inya fana ala ko ka bi nya garantita ale ala be kinya ye inya min ke to flali kala ale ala be bensemani ma di nya ma flali bonda kono ate die itolo ye manamana me ayere fana te die inya ye ala ko tabara mafle ala taala bana ko wayadahu ani bolo allati yabtushu biha ikanime kamnali ke ni bolo mi ala bi bolo garantita itolo garanti beta inya garanti beta ibolo garanti beta ibolo min kanime kamnali ke ala te die ibolo ye la yoro minu mai ala te die ibolo ye nafolum minu mai ayi tolo garantita ayi nya garantita abana fana akanime ki ibolo garantita ibolo min kanime kamnali ke sunitli ate dauma warijlahu allati yamshi biha isemi ni kanime ka tamanai ala ko ka bi sem fana garantita subhanallah masabani foniseri masali koni jonka imma gbarale ala taala la ni farda barawi ani nafla baraw ale ala bi kanu nado yi kanu ni bana diala ye itolo yo koto ale alama inya yo koto ale ala taala ma ibolo yo koto ale ala taala ma ise yo koto ale ala taala ma abeni yoro kelengelena be garantita ka jonla o ko son wallahi ja adamaden yere be se état do la ka nyanama la ibi yere ye ikanime ki yere mabo ko do la ile yere se kote ala le kanime ki deme ki mabo ala allogotimna annegitimna itenya boafe kadaka ala taala yikanu wallahi si nous sommes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala te dit itlo mi menin kala ale ala ta ali musique aba be kasa ci kabitolo la ni itolo ye musique me be sinka gene be sinka mone yerema kadaka ala taala kenime ki itlo garantita ala taala te fe itlo ye kume ko munu be ki magbaloni ala sosoko ye o koso ni itlo do la koko la na mai ala bi mademe ki itolo tanga kabo ilora koko be ke sababu ye ni nyaba ye na be ke toro ye flelima ala bi mademe inya me fleli kala wallahi abi mademe ki nyabali ala ko taflawma ibolo min fana me fum nana bolo lebe na folum nana suni tele am bolo lebe bara o kala ala be ki ke bolo garantie atedien ibolo ye bara haramuna kuma te ki bolo la haramu fonka kuma te ka haramu soro ka haramu dum ala taala ko ka be ki isem fana ye abi senke munye isemeta ala taala ko fo yoro wulela ala ko be sabati yoro mina isemeta ni isente die nya sima katani ala ko ta kayoro al ni iseme fe kata ala taala be baraka buliya ni kodo la du farila mima to be bangata ala kelempele be ni garantita wallahi an fawni an baw ni ala taala ye an kanu akuma kana ite hadisi kudusi kono abeke an tulo ye abeke an nya ye abeke an bolo ye abeke an senye ala taala ka la yurubli la yurundo la yurubado ama ala taala dalika an dia ala taala bolo ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin barad man be senneni e magberla ala la fo ame ala taala ka dia nya soro a folo ole ala taala kuma ka me qur'ana ole qur'ana kala a qur'ana kala ka di ala taala qur'ana lamen ka di ala taala ka ban fana ka qur'ana aya ulatanga ka aya ulatanga latanga liko nyumana a karante ana lameninte yeta sini aya uye e o ka di ala taala jonjon yi makodo ala kuma kana me qur'ana ka qur'ana kala la chaya ka qur'ana lamen la chaya ka ban fana ka ijija kuma ka minu lameni bolo kuma ka minu be kan ka fasari karamo bolo sunitle ka ala taala ka dawn latanga wallahi bidiya ala taala kadaka ala kuma kan e qur'ana ni e qur'ana kanu ye ala taala le kanu ye ala kuma kan kanu ye ala le kanu ka ban fana ka ala taala kuma kan latanga adon ka fo ko ala taala bi idiya ale ala taala alama ankela qur'ana karanaw chama o ko so kiyama don ala taala kenime ka joyoro belebele do di qur'ana kalanaw ni qur'ana du sigilawma nunu keto sabatila kiyama keneka qur'ana keto nunu mademena kiti keneka qur'ana mi dama kasi ala taala qur'ana me la surna dolike qur'ana lamenaw qur'ana kalanaw alama andon kala qur'ana kalanaw ye alama anjere kala qur'ana kalanaw ye alama qur'ana kanu labur laneni aw dusukuna ala kana to neni aw ye qur'ana ke ko fe ko ye qur'ana be neni e ka sokono
a caman caman na hakili jigila la domi ami pusar le bo ala folo o te ko ɲuman ye dɛ o kosɔn kuranna yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ Alahu taala kumakan ko kuranna kɛtɔ a fɔla ala jɔn dɔw ye ni kuranna kɛ kɔfɛ ko ye o y'i mako bɔ ne la o tigɛla ni kuranna la ne ni e tɛ Alahu taala ka kanuteya sɔrɔ Alahu taala ka diɲɛ sɔrɔ ɲa si ma fa ɲa mako don a kumakan na min ye kuranna ye kumakan min kumakan t'a kan kumakan min tilenin bɛ a kitiw fɔla fɔ ko ɲumanw la Alahu taala kumakan ba min ye kuranna ye n'i y'a kalan walama n'i y'a lamɛn ka ban ka taa si a kumakanw na ni Alahu taala sɔnna ala b'i kanu i bɛ kɛ Alahu taala ka jɔn kanuninw cɛma ala ma kuranna di ala an bɛɛ la ka fɔ nin ye alhamdulillah a filanan ye mun ye o le ye ala kofɔli ye ka ala kosuma su ani tile ka ala kofɔ ka zikiriw kɛ zikiri jumanw ko don ala kɛra ye ladilikan minnu to an bolo a ye zikiri minnu di an ma fɔta bonda kɔnɔ ani paratiki bonda kɔnɔ an y'an jija ka an wasa don ala kɛra ka zikiriw la i kana ɲabɔ zikiriw fɛ dugukolo kɔ kan danfɛnw hakilinataw ka min di i kana ɲabɔ a fɛ minnu kɛ taa fɔli ɲinɛ nin kɛ 10,000 nin kɛ 20,000 nin kɛ 100,000 ele ni Alahu taala cɛ zikuru e ye zikuru dɔ kɛ 100,000 su kɔnɔ e bɛ sunɔgɔ waati jumɛn kira min ye Alahu taala tano ka ala bato ka tɛmɛ jɔn bɛɛ kan a ye waati dɔ di a farikolo ma a ye waati dɔ di a musow ma a ye waati dɔ di alabato ma donc an y'an jija wuridili ditɔ ne ni aw ma an y'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛɲini yala est ce que sunna kumakan don wa est ce que kira ye nin de to anw bolo wa n'an y'an ka zikuru ta o cogo la an bɛ bɛn sababa ma mais ko ko natɔ k'a di an ma n'an y'an bolo sigi a kɔrɔ ninnu caman ye adamadenw n'o ka karamɔgɔ n'o ka sɛyiku hakilinataw n'o miiriyaw le ye k'a ladon an ka diina la k'a sɔrɔ an ka diina dɔ tɛ a kɔni bɛ fɔla ko ala tɔgɔ don k'a sɔrɔ kira ma na n'a ye kira yɛrɛ m'a di an ma nin cogo la anw don kɛni bɛ ka nin bɛɛ ta a caman na an bɛ sila bila k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama zikuru ni kira y'a di ma zikuru ni kira y'a di a ka sahabaw ma a y'a di a ka denbayaw ma a yɛrɛ y'a di a sahaba minnu nana ka na an ma ɲininka ne ni e ye an wasa don o la ni ala ɲini ne an ye ala ɲini nouveau dan kira ta kɛcogo ma n'a kɛla ten ne ni aw bɛ bɛn sababa ma ala man bɛnna sababa ma misaliya bolo ma n'a fɔla ko an ye ala kofɔ la caya kira jogo belebele dɔ tun ye nin ye tile kɔnɔ a tun bɛ Alahu taala ko fɔ ni julumu yafa ye siɲɛ 100 astaghfirullah 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 i bɛ se k'i jija ka dan kira taɲaw ma alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi a tun b'o fana fɔ tile kɔnɔ sigiyɔrɔma 100 nin tun ye ala kɛra jogo ye a yɛrɛ fana banna ka laloniyali kɛ a ka sahabaw la ko ni mɔgɔ min ye subhanallahi fɔ kɛ siɲɛ 100 tile kɔnɔ ko ala b'i julumu 1000 labɛn ka baraji 1000 d'i ma k'a fɔ dɔrɔn ko subhanallah siɲɛ 100 donc nin ye ala kɛra ka ladilikanw ye nin ye ala kɛra ka zikiriw ye nin ye ala kɛra ka wuridiliw ye a ye min di a manton bɛɛ la ka fɔ ni ma ala man bɛnna sababa ma an bɛ min ɲini silamɛw fɛ kumakan min ni an kɛni bɛ k'a lase nin tɛ foyi ye ka ala kɛra ka sunna la ɲɛnamaya an fɔtaw n'an kɛtaw la n'an bɛ ɲabɔ baara fɛ an ye ɲabɔ kira ka baara fɛ n'an bɛ ɲabɔ baara fɛ baara min sabatila ala kɛra la n'a y'a di a ka sahabaw ma ne ni e ka kunnadiya b'o de la dugukolo kɔ kan sunna ye mun ye ko minnu sabatila anw ka ciden na labasani t'a la hakilina t'a la miiriya t'a la nin bɔla kɛra le yɔrɔ nin surusu bɔla kɛra le yɔrɔ sahabaw y'a ye nin kɛli la sahabaw ye nin de lakali ne ni e ka kan ka an wasa don o de la an ka ɲɛnamaya la ne ni e ka kunnadiya b'o de la kɛwali natɔ o kɔfɛ an kana ɲabɔ a fɛ an yɛrɛ kana bori a kɔ ka da kan kɛwali bɛ ne ni aw bila dansago la an ka diina la min cɛ ka ɲi an y'an wasa don kira ta kɛcogo ɲuman na o de ka ɲi ala man bɛnna sababa ma komi m'a to ne ni aw bɛ diya Alahu taala ye ka ala kofɔ la caya ala kofɔ dɔ ye mun ye o le ye mɔgɔ min bɛ kuranna ta k'a kalan o ye ala kofɔ ye mɔgɔ min bɛ sigi ka wajibili lamɛn komi ne ni aw kɛni bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn nin cogoya min na nin ye ala kofɔ ye ka taa se Alahu taala kuma kama nin fana ye zikuru dɔ ye nin ye ala kofɔ dɔ ye ka wajibili lamɛn walama ka wajibili kɛ nin ye ko min bɛ ne ni aw bɛɛ la ka fɔ ni nafa ala y'a fɔ kuranna la muhamadu ye ko hakililajigi kɛ hakililajigi bɛ nafa lase muminu ma alhamdulillah ala ma an bɛnna sababa ma ani kɛwale min m'a to ne ni e bɛ diya Alahu taala ye a kɛwale belebele dɔ ye mun ye qiyamul layli ka su ɲɛnamaya alabato la nin waati ka di Alahu taala ye
ni waati ka di Allahu Taala kosɛbɛ ka su la ɲɛnamaya Allahu Taala bato la ne ni aw ye hakɛ to alhamdulillah ne ni e bɛ se ka su la ɲɛnamaya cogo di bato la o le ye ka waati dɔ kɛrɛkɛrɛ k'o di Allahu Taala ma su fɛ ka Allahu Taala bato hali n'a ma kɛ waati bɛɛ ye an kana an ka semaine lɔgɔkun su bɛɛ la ka fɔ ni kɛ sunɔgɔ la donc an ye waatinin dɔw ta la a dɔgɔyala ɲaɲa hali ni lɔ fila le k'o di Allahu Taala ma su kɔnɔ ne ni e kana an bali o baara kɛli ma Ala ma a faamuyali ko ɲuman di la ma Allahu Taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama Allahu Taala bana y'a fɔ ni sura kelen na والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Allahu Taala ka jɔnsenmaw ye jɔn ye minnu kɛnimɛ ka Allahu Taala kofɔ ka sujudu bɛ Allahu Taala ye su kɔnɔ olu ka di Allahu Taala ye dɛ ne ni e bɛ Ala ka diyaɲɛ le ɲinina an kana dan fɛn foyi ka diyaɲɛ ɲini dugukolo kɔ kan Allahu Taala ka diyaɲɛ le ka bon ni diyaɲɛ bɛɛ ye hali bisa Ala ma faamuyali ko ɲuman di la an bɛɛ la ka fɔ ɲuman alhamdulillahi rabbil alamin Allahu Taala ye danfɛn dɔw ta kuranɛ kɔnɔ kɛrɛkɛrɛnni bolo ma Ala ko a ninnu ka di ni Allahu Taala ye Allahu Taala y'a damina jɔnw ma a ko inna allaha yuhibbul muttaqin Ala ɲɛsiranya jɔnw Allahu Taala ko k'u ka d'ale ye dɛ n'i ye fɛ ye diya Ala ye y'i yɛrɛ ye Allahu Taala kɛnimɛ ka kɛwale minnu kofɔ k'i mabɔ a la i cɛ janya ka bɔ a la Allahu Taala ka jɔnsenmaw ye jɔn ye mɔgɔ minnu silannen bɛ Ala ɲɛ Ala ko k'olu ka d'a ye dɛ n'i ma silan Allahu Taala ɲɛ i tɛ se diya Allahu Taala ye ko dɔ bɛ yen i bɛ se a kɛla se b'i ye k'a kɛ mɛ Ala sɔsɔ ko don mɛ Allahu Taala yɛrɛ ɲɛsilanya kosɔn i ko t'o ko ye min kɛla k'a to yen wallahi i bɛ diya Allahu Taala ye o kosɔn Allahu Taala ko inna allaha Allahu Taala yuhibbu Allahu Taala bɛ kanuni kɛ al-muttaqina Ala ɲɛsiranya jɔnw na Ala ɲɛsiranya ye mun ye lɔnnikɛla ba dɔw ma ɲininka Ala nin fasari la k'a bɛ fɔ mun ma ko Ala ɲɛsiranya lɔnnikɛla ye nin kumakan ɲɛsin ɲininkalila ma ko Ala ɲɛsiranya misaliya bɛ komi n'a fɔla k'i ye taama bin na i ye taama tu kɔnɔ mɛ tu fan min ka kan ka taama ye waniw b'a fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ n'i ma taama ka ɲa n'i sen sela wani ma a b'i sen sɔgɔ e kɛtɔ taama la cogo di ɲininkalila ko ni n bɛ taama n bɛ n yɛrɛ kɔlɔsi taama na sila kan n sen kana se wani ma a ko k'o le fana ye Ala ɲɛsiranya ye ka to dugukolo kɔ kan ka to ɲɛnamaya kɛla y'i jija y'i yɛrɛ bali Ala sɔsɔ baaraw ma Ala sɔsɔ bɛ komi wani i silannen bɛ i sen kana se wani ma cogo min na cɔ i ye silan o fana i ka ɲɛnamaya la i kana don Ala tana na walama i k'i yɛrɛ Ala sɔsɔ bonda kɔnɔ ne ni aw foyi tɛ diya k'a fɔ ko an taamatɔ wani ye an sen sɔgɔ walama an sen ye se wani ma n'an sen mana sela wani ma ka ban wani kɛtɔ an sen sɔgɔla le o dimi min kɛtɔ laborila an kan Ala sɔsɔ fana dimi ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan donc a bɛ fɔ fɛn min ma ko Ala ɲɛsiranya jɔnw mɔgɔ minnu kɛlen bɛ ka Allahu Taala ka danw latanga o tɛ fɛ o ye se ka tɛrɛndɛ o sen ye se Ala sɔsɔ ko dɔw ma a bɛ fɔ olu le ma ko Ala ɲɛsiranya jɔnw Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha yuhibbul muttaqin ko Allahu Taala tiɲɛ na Ala ɲɛsiranya jɔnw olu ka di Allahu Taala ye Ala ma ne ni aw kɛla Ala ɲɛsiranya jɔnw cɛ ma inshallah Allahu Taala banna ka adamaden wɛrɛw tanu inna allaha yuhibbul muqsitin an ye kɛ laduruw ye dɛ an ye kɛ mɔgɔ kilenniw ye an ye kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ Allahu Taala kumakanw latanga ja adamaden bɛ se kɛla Ala ɲɛsiranya jɔn ye mɛ a tilenin t'a fɔta n'a kɛtaw la a t'i tilen a ka famiw ni ɲɔgɔn cɛ a tilenin tɛ a ka denbaya la a tilenin tɛ a ka société la donc Allahu Taala ka kanuteya bɛ sɔrɔ baara minnu la a dɔ ye mun ye an ye silan Ala ɲɛ a dɔ fana ye mun ye an y'an jija ka tilen an ye kɛ laadiruw ye an ye kɛ mɔgɔ sabatiniw ye an fɔta n'an kɛtaw la alhamdulilahi rabbil alamin donc ninnu de ye ladilikanw ye ni tilen bɛ fɔ fan fan i jija i n'i ka denbaya est ce que i tilennen bɛ wa
i jija i ka sigida est ce que i tilenni mɛ wa est ce que i kɛni tɛ ka i badenw janfa est ce que i kɛni tɛ k'i fa ni ba janfa est ce que i kɛni tɛ k'i furucɛ janfa est ce que i kɛni tɛ k'i furumuso janfa ele ye teli i ka ɲɛnamaya kɛwali bɛɛ la ka fɔ ni na mɔgɔ tilennu mɔgɔ laduru olu ka di Alahu Taala ye ala ma an kɛla adamaden tilennu cɛma ala ma an kɛla mɔgɔ senimaw cɛma Alahu Taala kɛni bɛ k'a ka kanuteya labori jɔn dɔw fana kan olu ye jɔn ye a ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha Alahu Taala yuhibbu tawwabin mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ k'o yɛrɛ lasegi ala ma olu fana ka di ala ye dɛ tubi jɔn ne ni e bɛɛ ye julumuntɔ an m'a kɛ Alahu Taala la su ani tile mɛ ala ye mansa min ye ko ni ne ni e y'an yɛrɛ lasegi ala ma yɛrɛ lasegi yɛrɛ la k'an bɛ di ale Alahu Taala ye masa nin ka ɲi sa masa min bɛ a bolo dayɛlɛ sɔgɔma jɔn minnu ye yɛrɛkun tɔɲɔ lase o yɛrɛ ma su fɛ ne ka jɔnw aw ye ala ko ta kɛ su fɛ dɛ ne ala kɛni bɛ ka tubi bonda la kɛ aw ye n kɛni bɛ ka n bolo ja aw ye ka n bolo dayɛlɛ aw ye aw minnu ye aw yɛrɛkun tɔɲɔ su fɛ aw ye teriya ka na aw yɛrɛ lasegi ni Alahu Taala ma masa jumɛn bɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ Alahu Taala kan a b'a dɔn k'a fɔ k'i ye kojugu kɛ kunu mɛ dugusajɛ min kɛla ala b'i wele teriya bolo ma k'i ye na joona k'i ni seniya k'i bɔ i jurumuw na y'i yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma mɔgɔ min fana ye a yɛrɛkun tɔɲɔ sɔgɔma ni sufɛla sela ala b'a bolo dayɛlɛ masa Alahu Taala bolo ne ni e kana miiri o ma hadisa nana cogo min ko ala b'a bolo dayɛlɛ k'a bolo lafuni mɔgɔ minnu ye ala ko ta kɛ dugusajɛ sɔgɔma sufɛ ala b'olu fana wele aw ye na ni Alahu Taala ma mɛ yafa aw ma ka d'a kan ka yafa a ka jɔnw ma o ka d'ale Alahu Taala mɛ yafa bɛ kɛ jɔnw de ma mɔgɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ min na ko bɛnta tɛ ala sɔsɔ baara don ka ala sɔsɔ baara dabila teriya bolo ma k'o yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma wallahi n balimacɛ ni nin jogo b'i la a dɔn k'a fɔ k'i ka di Alahu Taala ye n balimamuso ni nin jogo b'i la a dɔn k'a fɔ k'i ka di Alahu Taala ye bi tɛmu ye mun ye ko min m'a to an bɛ diya ala ye kɛwale minnu ni ala y'a kofɔ kuranɛ kɔnɔ a dɔw le ye ten an ye an yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma sanga ni waati bɛɛ an ye an yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma an ka julumu bɛɛ kɔfɛ an fana y'an jija tubi minnu kɛtɔ an bolo an y'a kɛ yɛrɛ lasegi yɛrɛ ye k'an dusukun seniya k'an farikolo seniya k'an fɔtaw seniya k'an hakilinataw seniya k'an miiriyaw seniya k'an yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma ka ban fana ka nimisa kɛwale kuntan minnu tɛmɛna an ka ɲɛnamaya la ka nimisa nin kɛwale bɛɛ la n'i banna i ka tubi kɛla o bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko ala b'i ka tubi minna a dɔn k'a fɔ k'i bɛ kɛ Alahu Taala ka jɔn kanutew cɛma ala ma an di ala Alahu Taala ye alhamdulillahi rabbil alamin baara jumɛn bɛ kɛ sababu ye Alahu Taala bɛ ne ni aw fana kanu a dɔ ye mun ye wallahu yuhibbu sabirin Alahu Taala ko mɔgɔ minnu bɛ sabari olu ka di Alahu Taala ye sabarilaw a bɛ fɔ adamaden ma waati o waati k'i sabari a kɛlila le a bɛ fɔ adamaden ma waati o waati k'i jo a kɛlila le a fɔli ma le n'i sabarila ala kosɔn k'i jo Alahu Taala kosɔn ka diɲɛ Alahu Taala kosɔn ka nin bila Alahu Taala kosɔn ka nin ye k'a to ye Alahu Taala kosɔn ka sabari nin baara kɛla Alahu Taala kosɔn ka sabari k'i mabɔ nin baara la Alahu Taala kosɔn ka sabari nin lajarabi ni nin latigɛ kɔrɔ Alahu Taala kosɔn a dɔn k'a fɔ k'i bɛ diya Alahu Taala ye ala m'an kɛla sabarilaw cɛma sabari jɔnw Alahu Taala ko kuranɛ aya kɔnɔ ko ale Alahu Taala ma as-sabirin ko ale ala ni sabarilaw le bɛ ɲɔgɔn na olu le farani bɛ ɲɔgɔn kan ale ala ni sabarilaw le bɛ fankelen fɛ subhanallah sabari ye tɔɔmasiri ye min b'a to an bɛ diya Alahu Taala ye n'i ka jɔn jɔn ye k'a fɔ ko sabari ye a ka tɔɔmasiri ye sabari ye a jogo ye sabari ye a ka symbole ye sabari ye a ka direction ye sabari ye a jogo ye a tanuni bɛ jogo min ma an y'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ka jɔn seniman don Alahu Taala ka jɔn kanunen don ka d'a kan sabari bɛ adamaden bila Alahu Taala ka jɔn kanunen ka bonda kɔnɔ ala ma an kɛla sabarila ye ala ma an kɛla dɔ farala an ka sabari kan alhamdulillah rabbil alamin kɛwale gbɛrɛ bɛ yen o fana ka di Alahu Taala ye kosɛbɛ subhanallah i bɛ diya ye dɔ bɛ fara i ka kanuteya kan Alahu Taala yɔrɔ Alahu Taala ko inna allaha yuhibbul mutawakkilin mɔgɔ minnu b'o yɛrɛ karifa Alahu Taala la olu ka di Alahu Taala ye ala de ko ten ko y'i sɔrɔ ko dɔ lala a kan a ma taa mori bara a ma taa jotigi bara a ye limaniya ta
aya yere tawakkal ala taala la aya yere di ala taala ma ne be nyere karfa ala la ne teni la jotigi kun ntala muso kun ntala cɛw kun ne be ni la ala taala me nyere sɛmɛ ala taala la mfana me nyere basi ala taala ka basi minu ko fo ne te nyere ye ala soso fo ibonda kono me nyere sɛmɛ ala la me nyere karfa ala la mɔgɔ minnu b'o ka ko di ala ma k'o yɛrɛ karifa ala taala la ala ko k'olu ka d'a ye dɛ donc a dɔn k'a fɔ ko ni e t'i yɛrɛ karifa la ala la i t'i ka ko di la ala taala ma i y'i yɛrɛ kun kɔn tɛ bɔ dɛ i y'i yɛrɛ kun ma ɲininka yala est ce que e ka di ala taala ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman ala taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin Allah taala ko Qur'ana kono ko wa man yatawakkal ala Allah koni mo ni ki yere seme Allah taala la fa huwa hasbu ala ko ale ala loni mini ka ko be fa huwa hasbu ala le be ke ejiye ka kawali kilingil nambela ala ma ankela jon chema jomunu bo yere karfa Allah taala la jomunu bo yere seme Allah taala la jomunu bo ka ko be di Allah taala ma ni yi yere yo bunda kono wallahi be di Allah taala donc ambaw ani an faw ne ni ebe mu makono na k'an yɛrɛ bila nin bonda kɔnɔ an ye si diyala alaw taala bi adamadenw bɛ si kulela n'i tɔgɔ ye k'i kɔrɔta sini ninnu bɛ se bɔla i kɔrɔ bi adamadenw bɛ se tigɛra fɔla i ye sinikɛnɛ ninnu bɛ si labilala n'i y'an ka duniya mansaw mafilɛ tigɛra fɔla nin kelen kelenna bɛɛ ye mɛ adamaden kelenw de bɛ ban fana ka segin ka ninnu bɛɛ nɛni donc n'i banna alaw taala ka diyaɲɛ ɲinina o le ka bon ni diyaɲɛ bɛɛ ye a b'i kanu dugukolo kɔ ka yan a b'i kanu i ka kaburu ɲɛnamaya la a b'i kanu kiti kɛ don a b'i kanu arijinɛ kɔnɔ a yɛrɛ fana tɛ dan o ma kanu nin kɔfɛ hɛrɛ belebele dɔ bɛ yen n'i sala ka sɔrɔ i ni alaw taala ka kanutiya sabatini mɛ i ka di alaw taala ye a diya n'i ka diyaɲɛ ma ala kɛni bɛ ka layiru belebele dɔ ta i ye o layiru ka bon ni ko bɛɛ la ka fɔ nin ye subhanallah mɔgɔ minnu kɛtɔ alaw taala ɲada senima ɲɛla o le ye alaw taala kanujɔnw ye alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ hujuhun yawmaizin nadira ila rabbiha nazira nunu ye adamadenw ye ala ye minnu kanu ka bɛn u ka ala ɲɛsiranya ma ka bɛn u ka ladiriya ma ka bɛn u ka sabari ma ka bɛn u ka yɛrɛ karifa ma alaw taala la nunu sala nin kɛwali la ala kɛtɔ nunu lakununa ni karama lakununi ye ala kɛtɔ nunu dola arijinɛ kɔnɔ n'a ka diɲɛ ye alaw taala fana ye layiru min ta ala b'a fɔ nunu ye k'o to arijinɛ kɔnɔ arijinɛ kɔnɔdenw yalaw est ce que vous êtes satisfait aw diɲɛna wa i bɛ arijinɛ kɔnɔden bɛɛ kan mɛn ko ala mun b'a to an tɛ diɲɛ ala ye nɛɛma min kɛ anw ye nin mun b'a to anw tɛ diɲɛ ni nɛɛma ma y'an kisi k'an bali tasuma la doli ma ye lanɔgɔyali kɛ an ye siratu tɛmɛna ala ye kiti tigɛ nɔgɔya anw ye ye caman lafili jahanama la ala arijinɛ so makabaninba ni so ɲumanba ni ala ye anw harijigɛ bila arijinɛ la ka anw labɛn ni karama labɛnni ye ala mun b'a to anw tɛ diɲɛ arijinɛ ma ala mun b'a to anw bɛ mun gbɛrɛ ɲini arijinɛ kɔfɛ subhanallah aw ye alaw taala ka fonisereyaba ma filɛ ala man kɛla alaw taala kanujɔnw ye ni diyala ala ye silamaw alaw taala t'i kanu k'i diya ye ye sa k'i to diya ɲɛni ka ko ala b'i kunnangoya o tɛ se kɛla ɲasi ma wallahi alaw taala b'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw ye ne alaw taala ye layiru ta aw ye ngo ni aw dola arijinɛ kɔnɔ n bɛ nɛɛma bɛɛ kɛ aw ye n dɔ fana ye aw ma ɲininka aw ko ala la ko ala est ce que anw bɛ se nɛɛma gbɛrɛ ma ɲininka la arijinɛ nɛɛma kɔ wa ala b'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw ye an ye nin lamɛnni ɲuman ye ala b'a fɔ ko ne alaw taala ka layiru ta aw ye n kɛtɔ n ɲada yirala aw la subhanallah depuis alaw taala ye ne ni e dan ne ni e m'a lɔn alaw taala ye masa min ye an kɔni bɛ ala dɔn ka bɛn a tɔgɔ ma an b'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen sika foyi t'a la mɛ ala bɛna a yɛrɛ yira adamaden jɔnw de la o le ye arijinɛ kɔnɔdenw ye subhanallah ni alaw taala ka hijabu bɔ a yɛrɛ ma n'a ye voile bɔ yen arijinɛ kɔnɔdenw alaw taala diyanɛ jɔnw ninnu b'i ɲalɔ alaw taala ɲada senima na subhanallah n yɛrɛ bɛ kan ka nin fɔ mɛ n yɛrɛ ma ɲininka la ala
alahu taala yeli be se nogoyala ne ni aw ye cogo di subhanallah arjina be se sorola ne ni aw bolo cogo di subhanallah est-ce que anw keto alahu taala ɲada yela wa subhanallah alahu taala ko qur'ana kono wujuhun yawma izin nadira ko nunu ye ɲadaw ye ɲada minnu sɔnna ala ye ɲada minnu y'a fɔ ala ye ɲada minnu k'i majigi alahu taala ye ɲada minnu sala k'o to ni alahu taala bato kan o silanna ala ɲɛ o kɛra laduru ye o y'o yɛrɛ tawakali alahu taala la alahu taala ko ko wujuhun kiyaman don ɲada dɔw bɛ yen nadira nunu ɲadaw ka ɲi nunu ɲadaw ka ɲi wujuhun yawma izin nadira nunu ɲadaw bɛ kan ka biri ye ka mɛnɛmɛnɛ ila rabbiha nazira nunu ɲadaw kɛni bɛ ka kɔrɔta ka jɔn mafilɛ ka alahu taala mafilɛ imaginons ne min bɛ farafina walama ne min bɛ tubabula ne ni e ka rêve ye min ye an ye se Europe walama an ye se Amérique walama an ye se Asie walama an yɛrɛ ye se farafina mais n'i banna sela tubabula i b'a ye k'a fɔ n tun bɛ borila yɔrɔ minnu kɔ n sela la ka ban i yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka ala ne ka rêve tun ye min ye o de tun ye nin ye wa parce que sɛgɛw ni tɔɔrɔya minnu b'i ma kɔnɔna i kɛtɔ a daminɛ n'olu le ma mais alahu taala yeli tɛ ten i ye yeli kɛ i ka ɲɛnamaya la dɛ i ye duniya mafilɛ ka adamadenw mafilɛ a chinois-lakaw a japonais-lakaw a farafinakaw i ye nin bɛɛ la ka fɔ ne ye mais wallahi n bɛ n kali alahu taala la ne ni e tɛ se image foyi i miirila n kunna k'a fɔ ko alahu taala bɛ ten a yɛrɛ ko k'a ni danfɛn bɔnin tɛ ani danfɛn tɛ kelen ye ale alahu taala kelen de ka kan a ka bɔ ɲɔgɔnya na n'a ka kelenya la subhanallah ko ne ni e ɲa kɛtɔ alahu taala ye la yeli le tɛ dɛ yeli tɛ tɛmɛ yeli min kan anw ka ɲɛnamaya min kɛla an bolo ani kiyama ɲɛnamaya yeli tɛ tɛmɛ yeli min kan o le ye alahu taala yeli ye subhanallah masa min ka anw dan anw tun bɛ masa min bato ka sɔrɔ an ɲa t'a la o le kɛni bɛ bi ka voile bɔ a ɲa kan ko anw y'a mafilɛ subhanallah bonya jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan mais komi makabani mɛ n'a bɛɛ ye alahu taala ɲada yeli tɛna nɔgɔyala bɛɛ ye dɛ danfɛn dɔw bɛ olu tɛ alahu taala ye olu b'o ka jahanama tɔɔrɔya banbali kɛ o m'a ye dugukolo kɔ kan o m'a ye kiti kɛ don o fana dotɔ jahanama kɔnɔ olu kɛtɔ balila alahu taala yeli ma subhanallah ala y'o ko fɔ kuranna kɔnɔ ko dɔw bɛ yen ko olu tɛna ala yela o tɛna surunya n'a yeli la o de ye kunnabɔya ye masa min k'e da masa min ye dunuya da n'a kɔnɔfɛn bɛɛ da ko e balila masaw yeli ma e bɛ tasuma de la e bɛ kan ka jeni e bɛ kan ka tɔɔrɔ arijinɛ ye so baara ye ne ni e y'an yɛrɛ di alahu taala ye n'an kɛwalew ye an faw ni an baw alahu taala ka diyaɲɛ y'i jija k'a ɲini alahu taala ka kanuteya y'i jija k'a ɲini nafa min bɛ alahu taala ka diyaɲɛ la n'a y'i kanu a ko hadisi kudisi kɔnɔ i tulo i ɲa i bolo i sen k'a bɛ nin bɛɛ garanti ta masa ko k'a bɛ k'i tolo ye i tolo bɛ hɛrɛ ko dama de mɛn a bɛ k'i ɲa ye i ɲa tɛ juguman foyi mɛn fo juguman foyi filɛ fo hɛrɛw k'a bɛ k'i bolo ye i bolo tɛ ala sɔko foyi kɛ a bɛ k'i sen ye i sen t'i bila ala sɔ baara foyi la ni anw ma se an yɛrɛ diyala alahu taala ye anw ka kɛwale bɛ kɛ anw kɛni bɛ ka adamadenw de ka diyaɲɛ ɲini diyaɲɛ min ka bon ni diyaɲɛ bɛɛ o le ye alahu taala ka kanu ye ala ko kuranna kɔnɔ ko ibrahima kelen pe ko o ka ale alahu taala bɔ kanu bonda kɔnɔ ibrahima kelen pe o ka kanuteya ka bon ka tɛmɛ population bɛɛ ta kan ibrahima kelen pe il représente toute une communauté alahu taala ye ibrahima kanuna kanu min fanga ka bon sokɔnɔmɔgɔw y'a kɛlɛ jamana y'a kɛlɛ mais alahu taala ko ko ibrahima ka di ɲɛ donc an y'an jija ne ni e kana bali alahu taala yeli ma dɛ n'o tɛ wallahi ni an ma ala ye an ka duniya labɔ kɛla an ma fu n'an ma alahu taala ɲada ye kun ma kɛ an ka nali la dugukolo kɔ kan an ye na nin dugukolo kɔ kan k'an yɛrɛ sɛgɛ aw bɛ seli an bɛ sun don ko anw kɛtɔ balila alahu taala yeli ma an bɛ to fɔ jɔn ye hiji bɛ anw donni na ko anw kɛtɔ balila alahu taala yeli ma kuma b'a lo dɛ n'a fɔra k'i balitɔ alahu taala yeli ma o kɔrɔ ye de k'i tɛna don la arijinɛ kɔnɔ n'o tɛ arijinɛ kɔnɔ den bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ alahu taala ye
arjine na aso belebele segini be apela ka foni me Allah taala meneni ebese Allah taala yela chogodi kasoro anka kewalu may jogo may an fotaw may an fletaw may anka dumtaw may anka baradaw ala soyoro do an fana natani me Allah taala yelila kabako lete de an fawni an baw anteni yoroni mafle ko sebe ka anka kewalu mafle o ko son ala kare hadisa do ko fanye sallallahu alaihi wasallam ni hadisa kadi ko sebe kira ko neman kisibaye ko arjino kono den laban na bana dola arjino kono datugu toli arjino kono den laban min boto jahannama kono kata subhanallah jado yere fana keto punition kala jahannama kono no luka punition bana ala bena olulata arjino kono me an fawni an baw ala kana neni aw masurunya jahannama dabul la kumate ko kata punition ke jahannama fanton li kana nata foila arjino kono de laba min boto jahannama kono Allah taala kuma na surunya boluma ni ala ya mademe ka labo jahannama kono na yi kotilimi ka jahannama fle aba foko ko tanobe Allah taala masami yenne kisi kamboni toroyama jahannama yere telekelen yere toroya kuma te keto sanyirika le kala jahannama kono na le bola jahannama kono na ya komunu ka jahannama mafla ba foko seninya be Allah taala masami diana kani kisi kamboni toroyala Allah taala be yirizu nyuma do blanye fe aba foko ala ite ngbere ni yirizu na nyensi asuma koro Allah taala ba fay koni kanin kiyete na manyini ngala foila ni ala ka magbare yirizu koro asini moto yirizu koro abe yirizu ngbere ye min fana kada e katme yirizu folo maka aba foko ala ya law yirizu mi menye fawi ala ite sabari kam magbare la nyena ansi asuma koro ka banka jiminu ba koro nyu jimi ala ba foko ne ka jon ima fokite na manyini ngala ko foila ko Allah taala ba gbaro fanana na selay abe munye aba ye ka fo ale chamanja arjinela c'est un prisonnier abosane jahannama kononte arjina suma dumawni arjina yirisu munu beslala akeni me ka yere na falule la folo aba foko ala nyefe yemma bore arjina dala ala ba foko ima fo kitina manyini ngala ko ni be Allah taala kan hina na ka fon siria ala ba ala gbere arjinela na bana gbere lay abe ala dali ala bala do arjina kono subhanallah nini bana assembla la arjina kono summa kabani mbale arjina ko be wara ama na tala fanfan abe mohoye Allah taala ba foy ko arjina mi keto dilama alele ka arjina so keto doyala ni betay mais so min detoile ma arjina kono o kaboni dunya shwa yirika dunya mafle ne yere benka salon ya ne kelen yere teselanka salon fala kuma te ko ka Anvers farokan ka Belgique farokan ka France farokan ika ken na folotigi ye nyanya ni ye so tanjo so tani betena la belale donc Allah taala keto la sawa min dilani chema arjina kono dunia so nyona joli ole dito alema arjina kono no folaye aba foko Allah ite fara mayelela ala ite fara yela ko la nema o belebele ni bebe se dila nema chodi na yo kuma kan fodoron Allah taala be yela ko subhanallah Allah taala be yela ko ni cheka kuma na ala kenime ka here belebele min dama subhanallah Allah taala yela ko la ala kera fana tume hadisani la kaliwatimi ala kera selani partima ala kera yela ko la ka sahabawi ko ala yela ko la ni cheka kuma na don ni fana ma la kalif yela ko e keramna sahaba chamin kan ni fana la kal ni mafli ibn mas'ud afana selani qissa partima afana yela ko la ka yela ko kadaka ala kera mi ya la kalo yela ko la Allah taala kuma fola chabulo Allah taala yela ko la kadaka ni kunya bena warani cha hakilima subhanallah arjina so mafle ko arjina so min kadoni arjina so beye o dito mo mimma
o ka bon ni dunuya ye sunya joli subhanallah o ka bon ni dunuya ye sunya joli ala ali yɛrɛ ka village ente village yɛrɛ to sa ɲan ka salon ta wa i yɛrɛ ka babu ta cuisine la ele yɛrɛ kelen tɛ si ka cuisine fa la ni ko yɛrɛ tɛ i ka cuisine yɛrɛ caman bɛ lala o ka cuisine kɔnɔ mais ko Allahu Taala kɛtɔ duniya n'i ye avion ta ka bɔ Europe k'i bɛ taa an fɛ Afrique de l'Ouest la n'i ma lɛri 6 kɛ yɔrɔ dɔw la lɛri 5 walama lɛri 7 o ye duniya yɛrɛ janya ye ka bɔ ɲɔgɔn na mais ko Ala kɛtɔ duniya ɲɔgɔnna joli dili e ma aridinɛ kɔnɔ e le don a ka aridinɛ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye an faw ni an baw kamalendenw ni soma kabaninba ko ne ni e bɛ an yɛrɛkun bali ni soma avec plaisir seulement de 15 minutes subhanallah jɛnɛya suɲa kelen pe jɛnɛyakɛlaw a kelen pe a bɛ si balila doli ma ni so belebele kɔnɔ subhanallah ala jɛnɛya suɲa kelen pe i mɛnna kɛli la lɛri kelen lɛri fila miniti 30 miniti 10 wallahi à cause de plaisir de 15 à 20 à 30 minutes tu te prives le paradis subhanallah ma ɲɔgɔn kunnangoya ye wallahi ma ɲɔgɔn kunnangoya ye les jeunes la jeunesse an kɛni bɛ ka kameleya ta k'a bila bonda min kɔnɔ ça n'a absolument rien à voir ja kameleya tɛ k'a fɔ ko ne ka vɛsi don ma kameleya kɛ n bɛ vɛsi don o ma haramu n bɛ n ka dirikiba don o ma haramu n bɛ n ka jini don o ma haramu n yɛrɛ bɛ n ka kepi bɛɛ don kepi si ma haramuya silamɛya la mɛ nin bɛɛ kɔfɛ o de ye sɛbɛ ye an ye sɛbɛ kɛ an danna o de kama ni anw ye kameleya ta k'a kɛ ala sɔsɔ ye an y'a dɔn k'a fɔ k'an ma kameleya nafa bɔ ni ne ni e balila aridinɛ kɔnɔ doli ma an ye kunnangoya san yɛrɛ ma dɛ wallahi jɛnɛyakɛlaw caman o tilalen kɔ jɛnɛya la i b'a ye k'a fɔ bɛ nimisa ka d'a kan u ye baara min kɛ olu mako tun bɛ min na ni setana tun kɛlen bɛ ka o hakilinataw wasuwasu o y'o yɛrɛ y'a bonda kɔnɔ o banna kɛla ka ban o sigilen bɛ ka nimisa a ma trophée d'i ma a ma coupe d'i ma a ma valeur fara i kan mais e banna nin baara la e nimisanen bɛ nimisa don a sɛbɛnni bɛ Alahu Taala bolo k'i e makɔnɔ subhanallah Alahu Taala kɛni bɛ ka a ɲada layiru ta jɔn minnu ye e ni Alahu Taala cɛ e bɛ so kɔnɔ e n'i ka sunkuru bɛ so kɔnɔ e kɛni bɛ ka Alahu Taala tɔgɔ senimani ta k'a bila o ka manamanakan fɔ la ala le y'i diya n ye i tɛ sila ala ɲɛ ni ala le y'a diya i ye mun na i tɛ taa furu nin bɛɛ ye nkalon kumaw muso dɔw fana bɛ yen bi olu yɛrɛ ka nɔgɔ i b'a fɔ ko hali ni cɛ y'a kun turu mɛ dɔrɔn olu pɛrɛnnen bɛ i fana ye sabari ye kɛ danbetigi ni hɔrɔntigi ye ninnu tilancɛ bɛɛ ye wuyafɔlaw le ye n'a mako b'i la a bɛ t'i furu n'a mako b'i la a bɛ t'i ka somɔgɔw fɛ ye mɛ ni musow fana banna musoya ma k'o yɛrɛ labila kamerew ye n y'a bɛɛ la ka fɔ ne ma cɛw fana tɛ valeur ta musow la donc an bɛ segin tuguni an ka kuma kan funankɛniw kameredenw an ye silan Alahu Taala ɲɛ surtout ne ni e min sigilen bɛ tubabu la an bɛ se an diyanen ko bɛɛ kɛla mɔgɔ t'an bala kɛli ma an bɛ se an sagona ko bɛɛ kɛla mɔgɔ t'an bala kɛli ma mɛ an y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ se a tola ye Alahu Taala kosɔn an bɛ se an mabɔla la Alahu Taala kosɔn a tɛ foyi tiɲɛ an ma fo n'a ka dɔ fara an ka limaniya kan min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye n'i ko k'i t'a dabila i bɛ n'i yɛrɛ ye problème caman n'a la a problème dɔw ye mun ye o le ye kɔnɔw bɛ bɔ a la denw bɛ sɔrɔ i bolo e yɛrɛ bɛ maloya ni den minnu ye donc mun y'a to i yɛrɛ sɔrɔ nin bonda kɔnɔ i ma silan Alahu Taala ɲɛ o kosɔn kameredenw n bɛ min ɲini an bɛɛ fɛ an y'an jija ka silan Alahu Taala ɲɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya nin mɔgɔ y'a kɛ hali sini o bɛ kan k'a kɛ mɔgɔw tɛmɛna a kɛli la mɔgɔw sala k'o to a kɛli la mɔgɔw yɛrɛ dɔw su tala k'o to a kɛli la mɔgɔ dɔw sala k'o to hôtel la mɔgɔ dɔw n'o ka sunkuru n'o ka kamerew tola ɲɔgɔn fɛ olu sala nin saya sugu bɛɛ laburula jɛnɛyakɛlaw kan mɛ a caman na anw tɛ taasi la ala ye ne ni e kanda ne ni e kana sa k'an to jɛnɛya bonda kɔnɔ n'o tɛ a bɛ fɔ groupe minnu ma ko wolowolo olu taatɔ le direct ko adamaden i satɔ baara min kɛ kiden kumakan de da i wulitɔ n'o le ye e tola jɛnɛya la e sala
hali ni mɔgɔ kɔni ma kuma e yɛrɛ dani b'a la k'a fɔ e bɛ t'i dantigɛ ala ta e yɛrɛ sala k'i to jɛnɛya la jɛnɛya o julumu b'i kan mɔgɔ minnu kɛ t'i ko la soit disant ko k'i ko koli min kɛla olu bolo e sumakoli le e ni jɛnɛba nɔgɔ le bɛ taa kiyama jɛnɛya jɛnɛba nɔgɔ n ko seyidu feerew bɛna wuli n'o ka joliw le kiyama lo minnu sala k'o to silamɛya kɛlɛ dakun na olu bɛ wuli ka joli le to o fari ma mais e bɛ wuli ka jɛnɛya le kasa to i kɔ kunnangoya le b'o ye dɛ o kosɔn n'i bɛ nin ala sɔsɔ baara la waati o waati un jeune dis-toi qu'avec ta copine dans ta chambre wallahi tu peux mourir. Ange de la mort t'observe, te regarde. Ange de la mort peut retirer ton âme sans que même il te demande même pas le rendez-vous. Ni mele ka be du kan ki ni ka sunguru tribuna ki ni tufa kabila. Ni nu yɛrɛ tufa la kabila sunguru ka to a yɛrɛ ɲininali. Fatale la ka kɛ to sigili isu kɔrɔ. Donc an ye sina ni waati dɔw ɲɛ. Ani fana ni mɔgɔ dɔw bɛ baara dɔw kɛ la. Nunu caman bɛ a misaliyaw yɛrɛ la na. Silamaden joli tola ala sɔsɔ kɛnɛ kan o ka karifaw minan'o la a dɔw yɛrɛ bɛ o tola o ka ala sɔsɔ dɔnw kɛla dɔrɔn o ni minan'o la o bɛnna fogo cɛman ye dɔrɔn olu t'a la ɛlɛ bɛ wulitɔ kiyama la i bɛ mun fɔ alaw t'a la ye ala kana to an ye sa k'an to sila ninnu kan adamaden don n'i ka ko kanu a caman na i bɛ sa k'o to o le kan bɛɛ b'o kalama e ka baara min lɔn a caman na i bɛ sa k'i to o le la ni mɔgɔ ko k'i ɲɔgɔn sunkurutigɛla tɛ yen ko fila le ni bana ma k'i sata ye bana min ni mɔgɔw tɛ sɔn n'a tɔgɔ fɔli ma a caman na o le ka jugu ala sɔsɔlaw ma jɛnɛyakɛlaw caman sata bɛ kɛ banaw le parce que ale ye min kanu a ka ɲɛnamaya la o le kɛwale koron ye donc ne ni e ye an jija ka miiri an ka laban ma an bɛ sa k'an to bolo ɲuman alaw taala ka jɔnsenima dɔw filɛ o ye seli kanu alaw taala y'o ka karifa minɛ o la k'o to misiri la alaw taala ka jɔnsenima dɔw ma filɛ o ye sun kanu ala y'o ka karifaw minɛ o la k'o to sun na alaw taala ka jɔnsenima dɔw ma filɛ kuranna kanunaw bolo o tola kuranna kala ni kuranna lamɛn na alaw taala y'o ka karifa minɛ la mais ne ni e an satɔ k'an to mun na silamamuso joli bɛ yen bi ninnu sala ka mɛsi to o kunna subhanallah silamamuso joli bɛ yen bi ninnu sala ka sɔrɔ o bolokaw n'o senw bɛ kɛnɛma an y'a karamɔgɔw ye nin wajibili kɛ juma la san dɔw la sanjan dɔw la presque Abidjan yɔrɔ bɛɛ a wajibili kɛla a kuma an y'a fɔ an bɛ sigi k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ ni denmuso dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ mobili kelen kɔnɔ min ye gbaka ye denmuso donna gbaka kɔnɔ ka cɛkɔrɔba sigilen to gbaka maliyɛnw k'a ma ko durudurunin ni ma fili lajinɛkaw k'a ma ko magbana Côte d'Ivoire a bɛ fɔ ko gbaka cɛkɔrɔba ye ninnu ye u bɛ kan ka julakan fɔ u bɛ kan ka bamanankan fɔ juladenw no silamadenw no ko a y'i ɲɛ la o la le k'a ye k'a fɔ jipuw le b'o la kurusikuruniw o worow bɛɛ bɛ kɛnɛma ko a ye min fɔ ye aw silamadentɔ le kɛni bɛ ka nin fani sugu don ala nin tɛ silamaden ka fani ye ko denmuso ninnu fila dɔ la kelen ko cɛkɔrɔba an y'a don a diyala an ye n'a diyali ye alaw taala wele an kama subhanallah innal insana li rabbihi lakanud innal insana li rabbihi lakanud innal insana li rabbihi lakanud adamaden ka kana ka gbɛlɛ i fa fila min lalila cɛkɔrɔba b'i lalila k'i silamadentɔ munna bɛ nin kɛ i t'a fɔ cɛkɔrɔba sabari n'ala sɔnna inshallah u ye duwawu kɛ n ye mais k'a fɔ cɛkɔrɔba ma k'a k'an diya i ma da o ma ko cɛkɔrɔba ye ala wele n'o kɛla dansago ye n'o kɛla dansago ye ko gbaka nana gare en bas du pont kuma nin fɔla lo min kutuba la kuma nin ka mɔgɔw faramasi don a kan gbaka gare min kɛla mobili gare min kɛla denmuso fila nin bɔla mobili kɔnɔ cɛkɔrɔba siginin bɛ alhamdulillah ale ma s'a jigiyɔrɔ denmuso fila nin bɔ min kɛla k'o bɛ tɛmɛ mobili ɲɛfɛ ka sira tigɛ denmuso min ko cɛkɔrɔba ma k'a ye telefɔni ta ka ala wele a k'a bɛ tɛmɛ mobili ɲɛfɛ dɔrɔn mobili dɔ nana dɔrɔn ka denmuso gbasi k'a ben k'a kɛ su ye sur place wallahi an balimaw damatɛmɛ man ɲi dɛ komi cɛkɔrɔba ye lali
ko aw silamaden tɔ le kɛni bɛ ka donfani sugu min don i t'i jija ka kumakan ɲuman b'i da i ma dan o ma i yɛrɛ ka challenge kɛ ni ala le ka défi lancer Alahu Taala ɲɛkɔrɔ ko cɛkɔrɔba ye Alahu Taala wele Alahu Taala ka weleli ka teri donc denmuso nin bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye kumakan min fɔla a bolo a ye ala neni kumakan min fɔla a bolo a ye cɛkɔrɔba dɔgɔya denmuso nin ta ɲɔgɔnna caman de bɛ kɛla bi dugukolo kɔ kan i tɛ tigɛ i yɛrɛ la n'i sala ka mɛsi tu i kunna n'i sala ka mɛsi tu i kunna problème bɛ min ye a b'i kunna waati min na a b'i hakili la k'i tɛna sala e bɛ to taama la le saya bɛ n'i sɔrɔ k'i to taama la i bɛ sa k'a tu i kunna bila i kunna ko saya bɛ s'i ta la waati bɛɛ o de b'an sɛgɛn la k'a fɔ non n tɛna sala sisan n tɛna sala sisan mais ni saya nana mɛsi sɔrɔ e kunna est ce que ni mɛlɛmɛlɛka kɛtɔ a fɔla e ye k'i ye lɔ fɔlɔ ko n bɛ mɛsi bɔ i kunna o temps yɛrɛ tɛ ni mɛlɛmɛlɛka bolo a dɔn k'a fɔ k'a b'i le ni nana seconde min na a kɛni bɛ ka ni waa yirikale min na seconde kelen la a bɛ don min na Belgique a bɛ don min na Espagne a bɛ don min na Amérique a b'a bɛɛ kɛ seconde kelen ni mɛlɛmɛlɛka ka baara fanga ka bon kuma tɛ k'o kɛtɔ e ka autorisation ma ɲininka la fɔlɔ ko ala la n nana ka na i ni bɔ yala i jija i yɛrɛ ɲɛsigi k'i yɛrɛ préparer jani i ni bɔ o t'ale ka programme na a yɛrɛ subhanallah Alahu Taala tɛ masa ye k'a fɔ ko masa min bɛ siran ka jɔn danfɛnw ɲɛ a bɛ ni mɛlɛmɛlɛka bila baara min na n'o banna sira dɔrɔn le kɛtɔ wallahi ni e nimna n'i la nimna ma kabani mɛ dɛ o kosɔn kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko al umuru bi khawatimi ko adamadenya ko bɛɛ bɛ laban de bolo e ka laban jugement de ka bon n'a bɛɛ ye jani i yɛrɛ ye laban ko juguya la i t'i jija ka changer damina waati nin na ba i jija nin waati ɲɔgɔnna la n'a fɔli ye i y'i jija k'i tulo malo a la kameredenw kamereya kɛla ka kɛ ka kɛ a ma nafa foyi d'a ma sungurudenw an ye sunguruya kɛ ka kɛ mɛsi sugu tɛ yen an ma min don a qualité bɛɛ an y'a bɛɛ don a brésilienne a mexicaine a chinoise a burundaise a ivoirienne a guinéenne a malienne a burkinabé an ye mɛsi nin bɛɛ don nin ye trophée jumɛn di an ma n'an yɛrɛ miirila k'a fɔ ko an ye nafolo don a la ko nafolo k'an kɛtɔ compte bɔlaw la an yɛrɛ bɛ siran a ye nafa jumɛn lase an ma an ka ɲɛnamaya la foyi a ma nafa foyi s'an ma hali sini an bɛ kan k'a don an tolo ka gɛlɛn dɛ ala do ko kuranɛ kɔnɔ aya kelen pe inna batsha rabbika la shadid ala ko namnali ka jugu wallahi ni ala k'a tigɛ kɛ a ka jɔn kan lo min mɔgɔ minnu sigini b'i kɔrɔ k'i lanin to saya la fɛn kan ninnu kɔni bɛ kasila le ninnu bɛ kasila le mais tɔɔrɔya min b'i le ka nin saya la fɛn kan a fanga ka bon olu bɛ kasi min kɛ la o ye petit affaire la y'a ko la ele ɲamɛ tiɲɛ min na nin waati la Alahu Taala ko ni Alahu Taala ka surun banbagatɔ la ka tɛmɛ mɔgɔ minnu sigini b'a kɔrɔ waati i kɛ to a lɔn n'o de la k'a fɔ ko non k'a tɛna bɛn n'a kɔ o kosɔn Alahu Taala ko n'i ka jɔn ye nin waati la a kumakan ye min ye wazanna annahu al-firaq a b'a dɔn k'a fɔ k'a t'a tɔli voyage min de foyi t'a to n'a tɛ taa il va partir ale kɛni bɛ ka tɔɔma seere min ye nin Alahu Taala ko k'a t'a tɔli wazanna alala banabagatɔ walama mɔgɔ min bɛ kalo la a b'a dɔn k'a fɔ k'a t'a tɔli minnu kɔni b'a kɛrɛfɛ an tɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw kɔ ba an t'a bɔ dɔgɔtɔrɔso na ba Afiriki dɔgɔtɔrɔso furakɛli fura ɲɛnamaw tɛ yen alu bɛ kan ka taa le fɔ mais min lani bɛ saya la fɛn kan ale ɲamɛ min na ala kɛni bɛ ka ko min yɛrɛ la nin waati la ala kana to ne ni aw ɲɛ ye seereya ma ala ko kuranɛ kɔnɔ wazanna annahu al-firaq ale b'a dɔn k'a fɔ k'a t'a tɔli foyi tɛna a balila taali ma nin waati ɲɔgɔnna na Alahu Taala ko k'i bɛ adamadenw kanbɛ nin waati la waqila man raq bɛɛ b'i ta idée di la dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ Maroc an ye taa n'a ye Tunisie an ye taa n'a ye Maroc bibi in na dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ yen wallahi sika foyi t'u la dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ yen mais min ye ni ta ye dɔgɔtɔrɔ tɛ dugukolo kɔ ka min k'i bɛ se o lasigila fari la o b'a ta ka taa n'a ye Tunisie o bɛ taa n'a ye Maroc ka d'a kan Europe visa sɔrɔ ko ka gɛlɛn Maroc ni Tunisie bi
alhamdulillah o kɛni bɛ bi ka an ka mɔgɔw ma dɛmɛ so in na mɛ min ye saya sɔn ye saya fura foyi tɛ saya la n'a diyala aw ye aw y'a ta ka Maroc ni Tunisie fura bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o si tɛ na se la wulila kɔ ne ni e fana ni saya n'a nana ne ni e ka bonda la don min ala wallahi ko foyi makabani tɛ bi ka ne ni e ka ɲɛnamaya bɔ nous ne sommes pas propres nous commettons des péchés nous ne sommes pas des véridiques seli min bɛ kɛla an bolo a tɛ kɛla ka ɲa an yɛrɛ kɛwale bɛɛ n'i y'a bila fɛrɛ la an bɛɛ y'an yɛrɛ compter bɔ wallahi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'est pas propre i k'i bolo yɛrɛ kɔrɔta n balimacɛ n balimamuso i bolo lajigi an bɛɛ b'an yɛrɛ dɔn ko ni saya nana anw sɔrɔ ka anw to nin kɛwale la ha k'a fɔ ko kiyama kɛtɔ gbɛlɛya la kiyama bɛ gbɛlɛya an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kiyama tɛna gbɛlɛya la kiyama bɛ gbɛlɛya mɔgɔ minnu ma o b'a dɔn e bɛ mɛsi dɔ la n'a fɔra ko kiyama bɛ gbɛlɛya i b'a fɔ k'a bɛ gbɛlɛya a bɛ gbɛlɛya jɔn de ma a bɛ gbɛlɛya ele ma ka d'a kan ele ye mɛsi dɔ la ye e bɛ kan ka dulɔ min n'a fɔra ko kiyama bɛ gbɛlɛya i fana b'a fɔ k'a bɛ gbɛlɛya kiyama tɛ gbɛlɛya mɔgɔ si ma a bɛ gbɛlɛya e dɔ la mina de ma n'a fɔra ko kiyama bɛ gbɛlɛya ɲa jumɛn ma e min kɛni bɛ ka nkalon la adamadenw na ka mɔgɔw lacɛ kiyama bɛ gbɛlɛya ele ma parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tu n'es pas propre tu es un hypocrite tu n'es pas du tout droit i kɛni bɛ ka Alahu Taala kota so ni tile Alahu Taala ko ko waati min na adamaden lanimɛ nin layɔrɔ la bɛɛ b'i ka miiriya di miiriya kelen pe min natɔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى سبحان الله ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى على كوني واتي نونالا نململك بنا كبرك واتي مي dɔtɔrɔw welela bɛɛ welela furabɔlaw welela mɛ mɔgɔ min lanimɛ fura bonda kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ a taatɔ le Alahu Taala ko nin cɛ nin muso a ma ne Alahu Taala kumakan cɔntigiya a yɛrɛ ma seli ta kɛ ko ɲuman na ala b'i dɔn kosɛbɛ ala bɛ commencer k'i ka bilanw de f'i ɲɛna nin waati ɲɔgɔnna la i ye caman kɛ dɛ i ma ne Ala kumakan cɔntigiya karamɔgɔ ye min fɔ i ma da i y'a kɛ kɔfɛ ko ye Alahu Taala ko senw minnu kɔ don ɲɔgɔn na waati min o le makabani mɛ n'a bɛɛ ye ka kamirikɔrɔ dafani lani ye a lanimɛ nin lafɛn kan a tɛ s'a yɛrɛ lamaga la a fɛmɔgɔ sigini m'a kɔrɔ il pèse 100 kilos il pèse 120 kilos il pèse 80 kilos ko o dafani lanimɛ kamirikɔrɔ dafani a balinimɛ ka wuli ka jɔ subhanallah a balinimɛ k'a diyanen ko kɛ i bɛ muso ye a fani b'a ni la ko muso le danimɛ nin muso min n'a tɛmɛna fan fan bɛɛ b'a ko fɔ o le lanimɛ bi a dɛsɛnin bɛ ka wuli silamɛw ko makabanin ba don fanga t'a la énergie t'a la tuguni malgré furaw bɛ dila a ma ko bɛɛ bɛ kɛ la mɛ fasaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bila damina subhanallah fasaw ni kolow ni bo min tun b'a to la n'i bɛ taamana ala bɛ nin bɛɛ fiɲɛya damina i lanimɛ nin layɔrɔ la tu peux rien faire subhanallah i fɛmɔgɔw bɛ surunya ka janya ala anw balimamuso min tun bɛ fanima ni la o le dɛsɛni lanimɛ ni a tɛ se foyi kɛ la silamɛw ni yɔrɔnin ma kabani bɛ a ɲa bosonin bɛ surtout n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa tigilamɔgɔ lani sɔrɔ ni dɔw donna ka sɔn kelen o tɛ don kɔ ka d'a kan n'o taara sɔrɔ a bɔla sugu la a fari bɛɛ bɔla la a ɲa bosonin bɛ mɔgɔ dɔw tɛ don banabagatɔ ka sɔn fila o fari tɛ s'a supporter la karama sera min fani tun b'a ni la o le yɛlɛmana ta ne ni e fana nin bɛ se ne ni e sɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ an sigini bɛ ka kuma walama an sigini bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn o bɛɛ n'a ta fanga dɔɔni de bɛ an na wajibili min bɛ kɛ la ten mɔgɔ min lani bɛ kalo la anw ye t'an sigi walama aw ye t'i sigi k'aw b'o wajibi la ale kɛni bɛ ka ko min ye o waati la wajibili kan yɛrɛ ale mako t'o la o waati nin ye don belebele don min b'an ma kɔnɔna kɛwale kelen pe min bɛ se ne ni aw ma dɛmɛ na o le an ye silan ala ɲɛ an ye silan ala ɲɛ an ye dɔ fara an ka ala ɲɛ siranya kan an balakaw musolakaw an ye dɔ fara an ka ala ɲɛ siranya kan an ye an ni bɔ duniya nin kɔ an ye duniya nin bila an y'an kɔ don duniya nin na sunguruya caman kɛla dɔw kɛla hali sini caman kɛla an ko an ka hakililajigi la wolo an ye ala sɔsɔw kɛ an banna fana ka an yɛrɛ lasegi ala ma
anw bɛ ban tuguni ka ala sɔsɔw labɔ kaburu kɔnɔ k'o yira mɔgɔw la ala san 10 tɛmɛnin kɔ i kunnakolow ne tun bɛ san 10 tɛmɛnin kɔ i farilakolow ne tun bɛ kɛnɛma e banna k'i ka san 10 tɛmɛnin farilakolo k'o bila i ka hijabu foto kɔrɔ subhanallah e tɛ siran ala ɲɛ i t'i yɛrɛ kun ma ɲininka yala est-ce que kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali ka an siran ala ɲɛ an fɔtaw ni an kɛtaw la ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali laban ko ɲuman k'o di silamaden bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali kumakan laban dɔ bɛ yen ala ma nɔgɔyala an nɛn kan saya waati la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala kana ne ni aw foyi bali ni kumakan fɔli ma ala kana an nɛn gbiliya an da ka bɛn ni kumakan fɔli ma ala ma an nɛn labilala ala ma nin kuma nɔgɔyala an ye n'o tɛ kaburu a tuɲa so don kaburu ɲɛnamaya min don tuɲa ɲɛnamaya don kaburu i ka arijinɛ ɲɛnamaya bɛ daminɛ ye le kaburu i ka jahanama ɲɛnamaya bɛ daminɛ ye le kaburu ala la a dɔn k'a fɔ ko ala ka don dɔ da an ɲɔgɔnna caman bɛ taa kaburu la ala ka lolon da kaburu bɛ lakunini kuraw kɛ ala ka lolon da dugukolo de bɛ sogila ka suw don ala ka lolon da kaburu bɛ kan ka bisili kɛ ala ka lolon da su bɛ kan ka toli kaburu kɔnɔ ala ka lolon da su bɛ toli ka bɔ o bugu n'o fasaw la n'o kolo tumu bɛ don o la ala ka lolon da n'u de bɛ minana ala ka lolon da denw de bɛ sɔrɔ la ne ni e a caman na daliluyaw fɔla an ye an bɛ s'an bolokɛla daliluya minnu la mɛ ala kana ne ni aw sa k'an to mɛndiya ni yɛrɛdiyane kow la n'o tɛ an jo tɛna kɛla saya la an bɛ alaw taala dali ka an jo kɛ saya la alaw taala bolo ala m'o kɛla ala kana to setana ye gbiliya ne ni aw kan ka an na ɲina an yɛrɛ kɔ ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin baara min b'a to alhamdulillah an bɛ diya alaw taala ye an kumana baaraw le kan ni insha allah an bɛ alaw taala dali ka ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla o le ye insha allahu an ye nafila seliw la caya ka an mako don an ka faridaw la an kana ɲina kuranna kɔ kuranna ye fɛn belebele ye k'a kalan k'a lamɛn ka taasi ni kuranna kumakanw ye an fana y'an jija ala ɲɛsiranya jɔnw alaw taala kɛni bɛ k'olu kanu minnu sabarini bɛ alaw taala kɛni bɛ k'olu kanu minnu kɛni bɛ k'o yɛrɛ kalifa alaw taala la ala kɛni bɛ k'olu kanu ala m'an di ala alaw taala ye alhamdulillah ni an tola nin bonda kɔnɔ lalili nin bonda kɔnɔ ka ɲɔgɔn lamɛn ka ban fana ka an jogow changer su ni tile ni alaw taala sɔnna an b'a nata k'a fɔ ala m'an sala k'an to nin sila kan ala m'an di ala alaw taala ye aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته